Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Suspendido ang face-to-face classes karong adlaw sa Lapasan National High School sa Cagayan de Oro City tungod sa mikatag nga online shooting threat. Ani ang detalye. Gilayong gisuspinde sa Barangay Lapasan Council sa Cagayan de Oro City ang face-to-face class sa Lapasan National High School. Human matud pa, mikatag sa mga group chat sa mga estudyante ang usa ka mensahe nga daw adunay nagbahad nga mamusil sulod sa eskwelahan. Butang nga gikaalarma sa mga ginikanan ug opisyal sa barangay. Message nga gipakuyanap, gipa-escalate nga naghinahinay nami og kakatag sa among team. Team na naasad mi pusilon, amping na lang ninyo. So gibutang diri LNHS target grade 7 hangtod grade 12. So naapoy gibutang diri isa BNHS target grade 7 hangtod grade 12. Naapoy isa nga GC-G as in jar, GC-GNHS target grade 7 to grade 12. Dugang pa sa opisyal nga nakigkoordinar dayon sila sa kapulisan alang sa pag-validate sa maong hulga ug aron mapangita ang responsable sa pagpakatag niini. Magpaabot pa sila sa deklarasyon sa PNP nga luwas ang eskwelahan ug pwede na nga mabalik ang face-to-face class. Butang nga giuyunan sab sa pamunuan sa eskwelahan. Kung naanay abiso nga balik na ang ato ang kwan kung safe na siya, so that's the time that we have information dissemination through our school parent teachers association sa atong school governing council. Kung wala man gi-specific gibutang nga Lapasan, pero gumikan sa usa ka eskwelahan nga LNHS kay yan naman ang abbreviation sa Lapasan National High School dinhi sa Lapasan, pero gumikan kay naman puy Lumbia naman puy Lumbia, pero gumikan kay dinhi gipa-escalate sa Lapasan during sa mga pag-practice sa mga kabatan-unan sa Aligucoy street dancing. Nagtuog ko nga Lapasan kay diha man sa ila gipakuyanap. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.